Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi student, good morning. Welcome back to our English class with me, Miss Winda. What are you doing? I hope you are doing well. So, are you still remember about the material last week? That's right. Last week we has discussed about descriptive text. And today, we still discuss about descriptive text. Tentunya masih berkaitan dengan place atau tempat. Nah, today we are going to discuss about how to describe tourism spot or tourist attraction that you have ever visited. Jadi, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita menceritakan atau mendeskripsikan tentang tempat wisata yang sudah pernah kita kunjungi. Nah, berikut adalah social function-nya terlebih dahulu ya. So, masih ingatkah kalian dengan social function of descriptive text? So, the social function of descriptive text is to describe a particular person, things, place, and others. Karena kita akan mendeskripsikan suatu tempat, maka social function-nya adalah to describe a particular place. Particular place-nya tinggal kalian ganti dengan nama tempat yang sedang kamu baca teksnya. Misalnya ada suatu teks tentang pengalaman seseorang pergi ke Dufan. So, social function-nya adalah to describe Dufan. So, descriptive text di sini berisi tentang deskripsi yang menggambarkan bagaimana sih sebuah tempat ini atau apa saja sih yang ada di tempat ini and the other thing. Now, let's see the structure of the text. Untuk dapat mendeskripsikan suatu tempat menarik, tempat wisata, ataupun tempat bersejarah, kamu bisa menggunakan struktur ini. The first one is what the attraction was. Nah, dalam hal ini, kamu perlu memberitahu kamu itu kemana pada saat itu, tempat wisata atau tempat bersejarah apa yang telah kamu kunjungi, yang menurut kamu itu attraction place or historical place yang menarik yang mungkin itu merupakan tourism spot. Nah, selanjutnya yaitu when you visited it. Kapan kamu pergi ke sana? Kamu ceritakan juga ya, karena kan ini kita rencananya akan menceritakan tempat wisata ataupun tempat bersejarah yang telah kita kunjungi. Jadi, setelah kita beritahu apa nama tempatnya, selanjutnya kamu beritahu kapan kamu ke sana. Selanjutnya, kamu memberitahu why you went there. Kenapa kamu mengunjungi tempat itu? Kenapa kamu tertarik mengunjungi tempat tersebut? And the last, you may tell whether you enjoy the visit or not. Jadi, kamu bisa ceritain tuh kira-kira seneng atau enggak sih ke sana? Apa sih kesan kamu saat kamu pergi ke sana? Nah, ini adalah struktur jika kamu ingin mendeskripsikan tempat wisata atau tempat bersejarah yang telah kamu kunjungi. Bisa itu secara spoken ataupun written. Selanjutnya, kita akan membahas linguistic features dari how to describe interesting place that we have ever visited. Karena kita menceritakan suatu tempat yang telah kita kunjungi, you can use simple past tense. Ya, karena itu sudah berlalu, or past time, your experience in the past. You visited an interesting place like a historical place, or maybe attractive tourism place. Jadi kamu bisa menggunakan past tense. And we can use adjectives such as interesting, attractive, scenic, beautiful, wonderful, and others. Now let's see the example how we describe interesting place that have you ever visited before. Now let's see this example. Hey, Samir. How are you? I am good. How about you? Wonderful. How was your holiday? It was great. Where did you spend your holiday? I went to Dufan in Jakarta. I went there on the 20th of June with my family. It was Monday, but the place was very crowded. Maybe it was because of the holiday time. What did you do there? Oh, I got some rides indoor and outdoor.
I rode the Ice Age ride, Aram Jerum, Galactica, and many more. The most exciting one was Halilintar. It was so fun. Oh, that must be fun. Is there any place like a restaurant or you can buy food outside? Well, we were not allowed any food from the outside, but we can buy in Dupin. There were some food in courts. Oh, I'm so jealous. I want to go there one day. You should go there. I think it is the most interesting theme park in Indonesia. Well, student, from the previous dialogue, kamu bisa lihat ya contoh bahwa Samir itu menceritakan dia mengunjungi suatu tempat yang menarik, yang mana dia mengunjungi tourism spot atau attractive tourism, yaitu Dupin. Nah, Samir juga menceritakan dia pergi ke sana kapan, lalu tempatnya di mana. Lalu dia menceritakan tempatnya seperti apa saja yang ada di sana, dan apa saja yang bisa dilakukan di sana. Nah, seperti itu. Cukup mudah kan memberikan deskripsi suatu tempat yang sudah kamu kunjungi? Nah, sekarang kamu harus mencobanya nih. You have tried to describe interesting place that you have ever visited. Now you need to record your video ya. Kamu record your video, jadi kamu describe the place that you have ever visited before. Jangan lupa ya, karena kamu menceritakan tempat yang dulunya kamu kunjungi, maka kamu menggunakan past tense untuk menyatakan kegiatan yang kamu lakukan di sana, kamu ngapain aja di sana, kapan perginya, gitu ya. Jadi, kamu menggunakan past tense. Dan jangan lupa ya, harus menggunakan adjective seperti interesting, attractive, and others. Well, that's all the lesson today. I hope you have understood how to describe places that you have visited before. Thanks for your nice attention. Have a great day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.